Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Degrees Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate 10th Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi ku anmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 15 Juni tahun 2997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS MET Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi yang berisi peradaban dengan amal jeriah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 15th of June of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Kamis 15 Juni tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lake Sumatra, Tuesday, 15th of June of year 2997 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha berupa izin survei umum, business activity standard in the form of general survey permit. Nomor izin survei umum, general survey permit, KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia 71102, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang berkaitan dengan itu, Indonesian Standard Field Classification, Engineering Activities and Related Technical Consulting. Penggolongan usaha Business Classification. Ketentuan persyaratan Term and Condition permohonan baru. Persyaratan permohonan baru sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan terkait dengan jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bank utama, Prime Bank yang berkedudukan di Indonesia yang menerangkan bahwa badan usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya, berlaku bagi badan usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun, serta tidak memiliki perusahaan induk. New application. The requirements for new application are in accordance with the requirements stipulated in Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing with provision related to guarantees of adequate funding, evidenced by a certificate from every primary bank domiciled in Indonesia, stating that the business entity has the financial capacity to conduct its business activities. This applies to business entities established for less than 3 years and without a foreign company. Perpanjangan. Perpanjangan dapat diberikan sepanjang realisasi luasan area panjang lintasan jumlah titik survei umum telah mencapai 51% di wilayah terbuka dengan memenuhi dokumen persyaratan berupa berita acara laporan kemajuan kegiatan survei umum dan usulan perpanjangan. Extension. An extension may be granted as long as the actual area tract length number of general survey points has reached 51% in the open area, provided that the required documents are met in the form of a general survey activity progress report, minutes, and extension proposal. Penyesuaian. Dalam hal terdapat perubahan luasan area panjang lintasan jumlah titik survei umum
yang melebihi 20% dari total luasan yang tertuang dalam izin survei umum wajib dilakukan penyesuaian dengan persyaratan adjustment if there are change in the area track length number of general survey point exceeding 20% of the total area stated in the general survey permit. Adjustment must be made in accordance with the following requirements. Dalam hal survei umum dilaksanakan di wilayah terbuka seluruhnya, in the case of a general survey being conducted entirely in an open area, berita acara laporan kemajuan kegiatan survei umum dan perubahan lintasan, dan minutes of the general survey activity progress report and change to the routes and perubahan batas wilayah dan peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik survei umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi longitude dan latitude. Change in regional boundaries and maps depicting the area size, length of track or number of general survey point equipped with geographic coordinates in longitude and latitude projection. Dalam hal survei umum melintasi wilayah kerja aktif, in the case of a general survey across an active work area, berita acara laporan kemajuan kegiatan survei umum dan perubahan lintasan, minutes of the general survey activity progress report, and change to the routes. Perubahan batas wilayah dan peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik survei umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi longitude dan latitude, dan change to regional boundaries and maps depicting the area, length of the track or number of general survey point equipped with geographic coordinates in longitude and latitude projection. Surat keterangan tidak keberatan dari kontraktor lainnya dalam hal perubahan lintasan survei umum akan melintasi wilayah kerja lainnya di luar wilayah kerja yang sudah disampaikan dalam dokumen awal. A letter of no objection from other contractor in the event the change to general survey routes will cross other work areas outside the work areas that have been submitted in the initial document. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi telah tersedia dalam sistem perizinan online OSS, online system submission, dokumen atau data dan atau informasi tidak perlu disampaikan pelaku usaha. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi mengalami perubahan, pelaku usaha melakukan perubahan data dan atau informasi dalam sistem perizinan online, online system submission. If documents, data, and or information are already available in the online licensing system, OSS online system submission, the business actor does not need to submit them. If the documents, data, and or information change, the business actor must make the change in the online licensing system, OSS online system submission. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil